नमस्कार बंधुरा आपनादेर सबाइके एसआरसी फूड एंड ब्लग चैनेले स्वागत जानाई। आज के आमी नारकेल छाड़ाई किभाबे चिंगड़ी माछेर मालाइकारी करबेन सेई रेसिपिटाई आपनादेर साथे शेयर करब। रेसिपिटा करार जोन्नो आमी एकटा जायगाय किछुटा तेल गरम करे निये तार मध्य आगे थेकेई मैरिनेट करा चिंगड़ी माछगुलो दिये दिलाम। आमी गलदा चिंगड़ी नियेछिलाम। गलदा चिंगड़ीटा मैरिनेट करेछिलाम आमी नुन हलुद और सामान्य काश्मीरी लंकार गुঁড়ো दिए। मने राखबेन चिंगड़ी माछगुलोके दिए एक एक पिठ 30 থেকে 40 सेकेंड भाजलेई हये जाबे, बेशी भाजार दरकार नेই, हालका करे भाजलेई हये जाबे। देखतेई पाच्छेन चिंगड़ी माछगुलो कत सुंदर एकटा कालार एसेछे, तार माने आमार चिंगड़ी माछगुलो भाजा कमप्लीट। आमी एबार चिंगड़ी माछगुलोके एके एके तुले नेब। एबार ओई तेलेर मध्येई 2 चामच पेঁয়াজ बाटा, 1 चामच आदा रसुन बाटा और 1 चामच मतो जिरे बाटा दिए भालो करे मशलाटाके कषिये नेब। एखाने मने राखबेन आदार परिमाणटा किन्तु खूब सामान्य लागबे। आदा रसुन पेঁয়াজ 5 मिनट भाजार पर आमी एर मধ্যে गुঁড়ो मशला दिए देब। 1 चामच हलुद गुঁড়ो, 1 चामच लंकार गुঁড়ो और स्वाद मतो नुन। एखाने आर कोनो एक्सट्रा मशला आमी इउज करब ना, ताहले এই রেসিপির পারফেক্ট টেস্টটা থাকবে না। তাহলে তো 5 মিনিট মতো ভালো করে কষানোর পর দেখতেই পাচ্ছেন তেল ছেড়ে দিয়েছে। এর মধ্যে আমি এবারে পরিমাণ মতো জল অ্যাড করে দেব। জলটাকে দিয়ে আরও 10 মিনিট ভালো মতো ফুটিয়ে নেব। আপনারা যদি নারকেলের দুধ দিয়ে এই মালাইকারি রেসিপিটা করতে চান তাহলে আপনারা জলটাকে স্কিপ করবেন। আমার জলটা ফুটে গেছে, তার মধ্যে আমি চিংড়ি মাছগুলোকে অ্যাড করে দিলাম। আর আমি আগে থেকেই 2 চামচ সরষে, 1 চামচ মৌরি আর 10-12 পিস কাজু বেটে রেখেছিলাম, সেটাকে দিয়ে দিলাম। দিয়ে এটাকে আর 10 মিনিট মতো ফোটালেই রেডি হয়ে যাবে আমাদের চিংড়ি মালাইকারি। এখানে একটা জিনিস মনে রাখবেন, মাছটাকে কিন্তু বেশিক্ষণ রান্না করা যাবে না, তাহলে মাছটা শক্ত হয়ে যাবে আর চিংড়ি মাছের যে মালাইকারির টেস্ট সেই টেস্টটা আপনারা পাবেন না। তো আমি ফ্লেভারের জন্য এখানে 2-3টে কাঁচা লঙ্কা চিড়ে দিয়ে দিলাম। সবশেষে ওপর থেকে একটু গরম মশলা দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিয়েই রেডি হয়ে যাবে আমাদের চিংড়ি মালাইকারি রেসিপি। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক, কমেন্ট আর চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে রাখবেন এই রকম নতুন নতুন রেসিপি দেখার জন্য। থ্যাংক ইউ।